Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi demikian, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang dicintai Tuhan, selesai khotbah ini akan dilanjutkan dengan pemutaran sebuah video kesaksian seorang yang tidak beragama Kristen. Dia adalah warga negara Iran yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana pengalamannya? Nanti kita ikuti setelah khotbah ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama orang itu adalah Absin Javid. Absin Javid adalah seorang pemuda Iran yang bergabung dengan kelompok garis keras dan merelakan dirinya untuk mati demi agamanya. Ia berusaha memasuki Amerika, namun tertangkap di Malaysia karena menggunakan identitas palsu. Di penjara ia bertemu dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus melepaskannya dari serangan jin atau roh jahat. Pertemuan ini menjadi awal kebingungannya tentang sosok pribadi yang ia sembah. Ia mulai ragu akan keyakinannya selama ini dan mulai merasakan beban dosa yang begitu berat yang membuatnya tersentuh. Siang dan malam dia datang. Di penjara itu siang dan malam dia datang berdoa kepada Allahnya. Tiba-tiba di dalam doanya, ia merasakan jamahan di pundaknya dan sekejap ia merasakan bebannya terlepas. Ia berseru, "Siapakah engkau, Tuhan yang telah mengampuniku?" Lalu sebuah suara berkata, "Akulah Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saudara-saudara, ia tersungkur dan menangis selama 2 jam. Ia merasakan kebahagiaan namun juga kemarahan. Dan berkata, "Mereka mengajar saya bahwa pribadi ini adalah pribadi yang benar namun bukan pribadi yang disembah." Lalu ia berdoa meminta sebuah Alkitab dan keesokan harinya seorang narapidana lainnya menghampirinya dan menyerahkan sebuah Alkitab. Absin Javid sekarang ini sudah menjadi gembala sidang di Vancouver Christian Fellowship. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, hal rohani apa yang kita dapatkan dan bagaimana kita dapat merefleksikan diri melalui kesaksian ini? Hal yang pertama, kita memiliki Tuhan yang hidup, tidak berubah dalam kasih dan kuasa-Nya serta memberikan kepastian. Saudara, ketika Absin Javid bertanya, "Siapakah namamu Tuhan?" Yesus menjawab, "Akulah Yesus Kristus Tuhan yang hidup." Saudara, dalam Ibrani 7 ayat 25, jelas di sana mengatakan karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Saudara-saudara, Yesus Tuhan sanggup menyelamatkan dengan sempurna siapapun yang datang kepada Dia, kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bangkit dan hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Oleh sebab itu dalam Yohanes 11 ayat 25, di sana dikatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara, luar biasa, ya.
Pak Yesus yang kita sembah. Yesus yang pada akhirnya menjumpai Avsin Javid adalah Yesus yang hidup, yang berkuasa kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, sehingga bahkan dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oh saudara-saudara, Yesus kita, Yesus yang kita puji dan sembah, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa, bukan cuma di suatu tempat tertentu, di suatu wilayah tertentu, tapi dialah penguasa surga dan bumi. Dan penguasa surga dan bumi itulah yang menjadi jalan, yang menjadi penentu keselamatan setiap hidup manusia. Oleh sebab itu, untuk datang, untuk diselamatkan masuk surga, hanya melalui Yesus. Oleh sebab itu, Yohanes 14 ayat 6 yang telah kita baca tadi, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Avsin Javid, ia tertipu selama bertahun-tahun dan menyembah, membaktikan dirinya dengan luar biasa kepada pribadi yang tidak menentu, pribadi yang mati, yang tidak pernah bangkit, yang tanpa memiliki harapan dan kepastian. Tetapi beda dengan Yesus. Yesus itu hidup dan bangkit. Dialah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia memberi kepastian. Karena Dia Tuhan yang hidup dan sanggup memberi kepastian. Oleh situ marilah kita tetap teguh berdiri di dalam iman kepadanya, saudara-saudara. Jangan kita meninggalkan Dia. Mari kita tetap tertanam dan teguh berdiri, ya, di atas iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, mari kita konsekuen, tetap berdiri teguh, tetap percaya untuk mempertahankan iman kita kepada Yesus. Sebab kita telah berjumpa dengan suatu alamat yang pasti di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, nyata. Kasih dan kuasanya tidak tersembunyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda Iran tadi yang bernama Avsin Javid telah menyembah dan membaktikan diri selama bertahun-tahun, bahkan rela untuk mati demi keyakinannya. Dan Tuhan yang dia sembah, yang pada akhirnya dia katakan Tuhan yang tidak jelas. Tetapi sayang sekali kita yang selama ini menjadi umat Tuhan yang hidup, umat yang Tuhannya begitu nyata dan penyertaannya begitu nyata, namun sayang banyak kali iman kita jadi anjlok. Jadi turun dan terdampar pada kehampaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya bangsa Israel menjadi saksi mata atas kehebatan Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, saudara-saudara, ya. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa itu.
Tuhan yang dahsyat yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir. Mereka saksikan bagaimana laut Teberau terbuka dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Mereka bisa menyaksikan bagaimana tentara Firaun dan tentara-tentaranya tenggelam di dalam laut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana tangan Allah yang berkuasa membebaskan mereka, ya, ketika mereka keluar dari Mesir. Tetapi sangat disayangkan, saudara-saudara, mereka tidak mampu melihat Tuhan yang sama. Mereka tidak mampu melihat Tuhan yang sama ketika mereka menghadapi kekeringan padang gurun. Mereka justru meragukan keberadaan Tuhan yang selama ini menyertai mereka. Sebab itu seperti Paulus pernah memperingatkan, ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13, saudara baca di rumah saja, ya. Itu peringatan Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya jangan kita gagal seperti Israel. Dan salah satu yang menggagalkan Israel adalah mencobai Tuhan. Ayat 9 di sana dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Saudara, mencobai Tuhan adalah meragukan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya, seperti dalam Keluaran 17 ayat 7. Mereka dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, mereka meragukan Tuhan. Sikap bangsa Israel ini, saudara-saudara, sangat berbeda dengan sikap Ayub ketika dia mengalami penderitaan dan waktu itu dimarahi istrinya dengan berkata, ya dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10, istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Oh, saudara-saudara, tentunya ini istri yang tidak baik, saudara-saudara, ya. Istri yang hanya setia ketika di masa-masa senang, ya. Ketika happy, ya. Ketika ada masalah, dia tidak mendukung kita. Tetapi apa jawab Ayub, saudara-saudara, pada waktu itu? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudara, bangsa Israel begitu mudah memuji kebesaran Tuhan ketika segala sesuatu berjalan dengan indah. Tetapi semudah itu juga mereka meragukan Tuhan ketika beban berat mulai menghadang mereka. Mereka adalah gambaran orang-orang percaya. Gambaran juga banyak orang Kristen yang tidak konsekuen, yang tidak berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Ketika semua kelihatannya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, mujizat-mujizat terjadi, ya. Oh, mereka begitu senang dan mereka begitu luar biasa memuji-muji Tuhan, setia mengikuti Tuhan. Tetapi ketika persoalan-persoalan, masalah-masalah datang, mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka adalah orang-orang Kristen yang tidak konsekuen. Oh, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang kita sedang hadapi, bahkan seluruh dunia sedang menghadapi suatu bencana yang besar, bahkan Indonesia, bahkan di kota kita masing-masing. Bagaimana kita sedang dilanda oleh suatu pandemi yang hari-hari ini, saudara-saudara,
Kalau saya melihat, seperti ada seorang hamba Tuhan, Pak Tony Mulia pernah menyampaikan. Dia mensurvei ada 7 hal yang di situasi pandemi ini yang membuat perkara-perkara rohani dalam diri kita terdegradasi. Ya. Ada 7 hal yang terdegradasi gara-gara COVID-19. Ya. Orang mulai meragukan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama menurut dia, banyak orang Kristen tidak punya iman lagi. Imannya mulai kendor. Imannya mulai luntur. Katanya iman bisa memindahkan gunung. Tapi gara-gara COVID, hari-hari ini, iman tidak ada lagi, saudara-saudara. Yang ada adalah ketakutan. Sehingga iman hari-hari ini betul-betul hilang. Seakan-akan COVID itu yang lebih berkuasa menghilangkan iman orang Kristen. Yang kedua, kuasa dan mujizat sepertinya tidak ada lagi hari-hari ini. Mengapa, saudara-saudara? Karena orang lebih fokus kepada COVID. Rasa-rasanya tidak ada mujizat lagi. Rasa-rasanya mujizat Tuhan itu tidak mampu lagi menghadapi. Saudara-saudara, mengapa kita banyak orang Kristen jadi demikian? Karena fokus mereka bukan kepada Tuhan. Fokus mereka bukan kepada Yesus, Raja di atas segala raja, yang pernah berkata kepada angin dan gelombang, tenanglah. Tapi yang mereka fokus adalah COVID-19. Yang ketiga, darah Yesus seolah-olah kuasanya, saudara-saudara, hilang. Darah Yesus seolah-olah kuasanya hilang. Ya. Gara-gara COVID. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Padahal darah Yesus itu tetap berkuasa. Yesus Kristus tetap berkuasa. Mengapa demikian? Karena kita tidak ada iman lagi. Karena kita tidak ada iman lagi, karena fokus dan perhatian kita setiap hari bukan kepada Raja di atas segala raja, bukan kepada Tuhan. Sehingga yang melanda hidup kita bukan iman, tetapi kecemasan dan ketakutan melanda kita. Yang kelima, malaikat seakan-akan ikut tidak ada lagi, ya. Padahal mungkin orang berkata, bukankah Tuhan berkata, malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan? Lalu meluputkan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang mulai hilang. Karena ketakutan melanda kita. Demikian juga dengan Roh Kudus. Katanya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sekarang mana seolah-olah tidak ada kuasanya lagi Roh Kudus, saudara-saudara. Demikian dengan doa, katanya doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya ini mulai hilang, mulai luntur dalam diri kita. Inilah 7 hal menurut hamba Tuhan ini mulai terdegradasi, ya. Mulai luntur, mulai hilang. Karena kita lebih terpusat kepada pandemi ini. Kita mulai takut. Tapi percaya saja, saudara-saudara, Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah.
Darah Yesus tetap berkuasa, firman Tuhan, Roh Kudus tetap bersama kita. Saya percaya itu, saudara-saudara. Ya. Oh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ayub memiliki iman yang mampu melihat Tuhan yang sama. Dia mampu melihat Tuhan waktu dia senang, diberkati Tuhan. Waktu dia penuh melimpah berkat. Dan Tuhan yang sama juga ketika dia mengalami masa-masa sulit. Dia tetap melihat Tuhan itu tidak berubah, saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Mungkin sedang dalam masa-masa yang sulit. Sedang masa-masa yang sukar, ada banyak beban berat yang sedang kita hadapi. Tapi pandanglah kepada Yesus. Tetap percaya kuasanya. Tetap percaya mujizatnya. Jangan takut, kata Tuhan. Jangan takut. Sebab ketakutan itu justru yang akan, menurut para medis, yang akan mengurangi daya tahan tubuh kita. Yang akan mengurangi imun kita, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apakah kuasa Allah tersembunyi? Kuasa dan kasih-Nya selalu nyata melalui iman kita. Kuasanya tidak tersembunyi, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, kuasa Allah itu tidak tersembunyi. Kuasa Tuhan tetap nyata setiap saat dalam situasi apapun juga. Tetapi nyata atau tidak kuasa Allah dalam kehidupan kita tergantung apakah kita percaya dan beriman terhadap kasih dan kuasa Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam Markus 5, saudara-saudara, ayat 25-30, di mana Yesus menyembuhkan perempuan 12 tahun pendarahan. Ada banyak orang, saudara-saudara, pada waktu itu orang-orang sakit menyentuh Yesus, tapi kuasa Allah hanya menjadi nyata kepada perempuan pendarahan tersebut karena dia beriman. Karena ia menyentuh Yesus dengan iman. Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dengan Ayub yang tetap percaya bahwa kasih dan kuasa Allahnya tidak berubah walaupun di tengah penderitaan. Mari kita tetap percaya, saudara-saudara. Jangan kendor imanmu. Mari kita tetap konsekuen. Jangan kita hanya mempercayai Tuhan, begitu semangat mencintai Tuhan ketika kita diberkati, ketika kita mengalami mujizat-mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sebagai umatnya menyadari bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang nyata dan tidak berubah dalam kasih dan kuasanya, maka kita harus percaya dan berdiri teguh dalam iman kepadanya. Ketika kita sebagai umatnya menyadari bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang nyata dan tidak berubah dalam kasih dan kuasanya, maka kita akan melihat suatu perubahan yang luar biasa. Kita akan semakin antusias mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, kita akan semakin mengasihi Tuhan dengan hidup sesuai firman Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang nyata, yang membuktikan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan yang membuka lebar-lebar tangannya dan menerima dan mengampuni kita. Dengan berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, kesaksian Absin Jafi. Dia berkata bertahun-tahun berusaha menyenangkan Tuhannya sesuai tuntutan agamanya. Tetapi dia tidak yakin bahwa dosanya diampuni atau tidak. Tetapi kehadiran Yesus dan kekudusannya membuat dia menyadari betapa hidupnya penuh dengan dosa. Dia berseru dalam tangisannya, Tuhan ampuni, ampunilah aku Tuhan. Dan Yesus berkata, aku mengampuni. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita percaya sungguh padanya. Mengasihi dia dan menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, mari kita nonton videonya. Tuhan Yesus memberkati dan kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. I was born in the southern part of Iran, a city called Abadan. Born in a Muslim family, Shiite Muslim family. My grandfather was a Muslim leader, and he had 19 children, and out of 19 children, he had 84 grandchildren. And obviously, he had to choose one to carry the spiritual pattern of the life and the teachings for the next generation. He asked, he had, obviously there had been some things that, some things had happened, some accidents that I should have been killed, but every single time before a danger was coming toward me, I saw the silhouette of a person that always was there, and I spoke of it openly to others. And my grandfather took that sign, obviously, that there is the spiritual leaders of Islam are looking over this boy and protecting him. So he gave me very close attention, and he taught me all the things I knew about Islam. I joined Hezbollah. I was in that army for about 3 years. I was studying Quran extensively then. My grandfather actually sowed this seed in my heart that I should share Islam with the poor misled Christians, that have gone astray, and obviously remind and be a spiritual leader to our family outside Iran. I traveled to Malaysia, where I was caught with 30 illegal passports, put in prison. And so I started teaching Islam in the jail and telling everybody what they must do, what are their duties toward Allah. And so I did this routine every day. I prayed obviously 5 times a day. Shiites do pray 3 times, and they include the 17 rak'at in 3 times. But what I did, because I wanted to spend more time with God, I did it at 5 separate times. And then in the end of the evening, I would pray extra prayers. I would have the habit of reading through the Quran cover to cover once every 10 days. And I had gained the spiritual powers out of Islam. In Quran, they have the Jinn and the spiritual beings. And so speaking to them is not forbidden. In fact, there are stories of talking to them that Prophet Muhammad did. So I had been able to connect to that spiritual realm and been able to acquire powers out of that. And so I was able to pray for people, especially when people, someone hurt them or someone did something to them. They would come to me and they would ask me to say a prayer, and immediately that person would get sick, have an accident, this kind of things, I was able to close my eyes, tell you what the person is doing in another room. And so this had made me more power hungry, and I wanted to gain more power. So I would spend and meditate more in the Quran. And so as I was doing that, one night
I just was meditating in the verses, and there are words in the Quran that are repeated continually, repeatedly, but they have no meanings. They are the secrets of Quran. And so when I was meditating on this, a spirit entered the room, and it was much more powerful than I could handle, or I could overcome. And so I was filled with fear, and so I tried using all the tools Islam had given me. In the name of Allah, I command you to leave, Satan, I rebuke you, kind of things. And I used all those, and nothing was helping. At that moment, I was totally desperate, and I felt like it is choking me, choking the life out of me, and I felt like I'm dying in that cell. And I just cried out to the heavens, and I said, God, in Farsi, Khuda, help me. And immediately I heard a voice, just as clear as you hear my voice today, saying, bring the name of Jesus. And at that moment, I really seriously did not give it 1 second of thought. I just was, I feel like going back, I was drowning. And a man that is drowning, you throw a rope, they would never question you about the color of the rope. And just grab on. And so I did. I said, Jesus, if you are true, show me yourself. And to this day, I have no idea, obviously going back, I'm thinking, why did you word it that way? Why didn't you just say, Jesus, help me? I don't know why, but that's the way it came out. And before I was finished with the sentence, everything was back to normal. Now, that was not my conversion. That was the beginning of my confusion. Why would Jesus help a Muslim? Now, I had done everything in my power to be a good Muslim. I had already tried to go and commit myself to in the way of Allah and be a martyr for Him, walking on the mines. And so the government of Iran is used to issue the people that are fadai, or the ones that are willing to give themselves, to sacrifice themselves, a special Quran that had the stamp of the government. That I had participated in the executions by hanging. I had done everything that I thought I must do against the infidels, and anything and everything I must do to share Allah with others. So I knew that something is wrong, and that was not because I doubted Allah or doubted Islam or anything. I fully believed, and I didn't know what that is, and it just confused me. And so I tried to just forget about it, But that question, why would Jesus help a Muslim? Why would Jesus help a Muslim? That would just keep coming at me. I believe in Muhammad, the last prophet, I would think, in the perfect religion. Why would Jesus come to help me? And so that 2 weeks period, I just got really confused, and I said, okay, I'm going to pray and fast and ask God Himself to show me the path. Obviously, I thought at that moment, and there are verses and things taught in the Quran that says the ways of Allah are many, and no matter what part and what part of the mountain you climb, you always come to the same mountain top. And I thought, maybe that is what God is, and then, no, maybe it is different for God. Maybe God has a specific way for me, and He wants me to follow that specific way. So I thought, I will never find out unless I ask this question. So I did. I prayed and fasted, and from the bottom of my heart, with all my strength, I asked, God, what is it that you want me to do? What way is it that you want me to follow? And so for 2 weeks, I sat in one place and I prayed as many hours as I was awake, and I fasted as many hours as I was awake, and I would just fall asleep literally on that place. I would wake up and I would just pray again and again, asking God, what is the way you want me? After 2 weeks, to no avail, I had no answer. And I really got frustrated. I just thought, forget it, what is this? I have no chance of finding out what He wants. I don't even know if God exists.
And I have wasted all my life. I have been afraid all my life, trying to do everything that would please Allah. And now He confuses me. If Allah is all great and He sees the heart, He knew in my heart I love Him. And what matters if I call Him whatever name I call Him? He knows in my heart I love Him. And if it does matter to Him, I asked Him for 2 weeks. I sat, prayed, and nothing happens. So, you know what? I'm going to go do my own thing. I'm going to go walk my own path. I'm going to do what pleases me. Obviously, at that very moment, I felt the power of God filled the room. Now, in Islam, the greatest sin you can commit, and you can never be forgiven for that, is doubting God Himself, doubting His teachings, doubting His prophet. And I had done that. And in Islam, they teach you that Allah never visits, God never visits human beings. I feel, and I know against Islam I have committed the greatest sin that can never be forgiven. God's presence is in the room, and I'm confronted immediately with His holiness. All this is happening simultaneously, and I'm confronted with His holiness, which puts this weight of sin upon me. And I know that because He is just, He must kill me. He must wipe me off the face of the earth because I'm so full of sin. And I cried because I literally didn't want to die. But I knew there is no chance. He was so holy and I was so wicked. So I just ran to the corner of the room and I held my head in my arms and I just cried out, God forgive me, God forgive me, God forgive me, God forgive me. And I just said, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. And as I was crying and just saying, forgive me, I felt a touch on my shoulder saying, I forgive you. And the very instant those words were spoken, I physically felt forgiven. And I couldn't understand it. I said, wait a minute, we say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of God who is merciful and gracious. But we don't know if we are forgiven till the day of judgment. That is why there is not one single verse in the Quran that says Muhammad is in the heaven. He must wait like all people for the day of Qiyamah, the day of resurrection, and all shall be judged on that day. So, how is it that, who is this God that says, I forgive you and I feel forgiven today? And I asked, I said, who are you? They can forgive me and I feel forgiven today. And he says, I am the way, the truth, and the life. The moment I heard those words, I knew it's of a great importance, but I had absolutely no idea what that meant. I still had no clue who this God is. So I asked him, what is your name? Jesus Christ, the living God, he answered. And the moment he spoke those words, it was as if every single bone was taken out of my body and I just fell on my face to the ground and I started weeping in the presence of God. I just wept. I still can't, this 18 years have gone by, but I still can't forget His love, His mercy, and all the forget what it is for me that day. And He just forgive you. I felt forgiven. I fell on my face. I just wept because for many years I had tried to please God, but nothing I've done was pleasing to God. Nothing I have done. It wasn't even the bright God that I had known. I felt so deceived because they told me this is God and He wasn't God. They told me
قتلوا في سبيل الله, kill in the way of Allah. And then if God says love in the way of me, forgive in the way of me, and it was everything my heart existed for. Said, yes, this is the truth of God. God is about forgiveness. God is about love. So I wept for 2 hours, and I just stood at his feet, and he just said, actually look up. And the moment I looked up, I saw this. It was like a TV screen of some sort. I just saw people from all different generations and all different nationalities and backgrounds. And every single person I saw, I could see every single wrong thing they have done. And that overwhelmed me. I just cried and said, God, I live among all these peoples. All of them are sinners. And he says, Afshin, how easy did I forgive you? And I said, very easy. In Farsi we say, as easy as drinking water. And then just moments after that I said, no. Even easier than drinking water. He says, as easy as I have forgiven you, I can forgive them. Who is going to tell them? I said, send me.